الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rifo sunai kayan gogir guna da kayan goga hanganir sai irwa sallam barakul daga inshallah wani gitir wani darsu wai cindi ta canta tirara kan sai igne ishmawi irkuna irwani darso da jina kairgo juma'a wani babu nora nango kai mono ngono nango kalfani ha sikka kulsino khutuba amre haikan la bai gama ce khutuba amce wokan alhali dumo kan larabai wodo wane kutubano amte da yadin cine amte da yadin cine tongono alfagani ha koine fagane ko ini halirga furo wadinra mahayen yan fogo ne wakati juma'a kutuba sangora borai ina alhali barmai juma'a kutuba si alhali sintina anganoti ima kutuba te da ci na fo kamanti larabci na to wani wato alfagai imando na wani asabbai sai ni kagar tiraira bayan ga alfagai man salon wadin bon zama imando aga funir koidi aga alfa bambatai iman salon wadin bon juma'a kutuba imate ci nufoga kamanti larabci ne kadai wakan gonin ganoti la juma'a kutuba o imate larabci na dima janga dima te ci na kan borai gama ikul marganta wakan gonin ganoti wakan borai gudona kan alfagai itun kai gagar gin borai ga inganoti mu juma'a mu kutuba te larabci ne alfaga foyando wo sikka kursino kalima kutubate da larabcina imate da larabcina zamse ifo sabbai sai zamodin no irkoy dia sallallahu alaihi wasallam aninga wani juma'a jingar da iman fillaga funaga kan ani juma'a jingar da kin fo kamanti larabcin wani mu'ana bisandi amma zaban wani karayar go irgane kan ganan fa'ida mudu ga kubai sabbai sai hakikatan ruwa gadi kan ima kutuba din te da ci na fo kamanci larabci na dinin larabci na te banda wani agubori gumo agubori fo sabbai sai zama kan ganan tonen diyon kan ni goga te kutuba din ra ni goga salan no borai sai ya dinga borai ramo zangura magar borfoi hinka hinnog ma larabci na borai kankin di kulsima dinga ima ci sai ima fasar ise ici na ga larabci na banda wadin ngono ga hansugo bori almuhim borkul kan goga kutuba da ci na fo kamanti larabci na borasin da dalili kulabon kawai boradi dai aga bori non gogo gati o wane mi riba irkul fahamda borasin da bon dalili kul kanganan am kutubuci no fo kamanti larabci ne amma ngodi dai aga bori no adi dai aga bori sabbai sai na gwati adinga bor kango ne bida kul darayen no darayan kul go konde bor jahannam da go kutubuci no fo kamanti larabci ne dina ha manno ni funda asta ga ne irkoy dia no kutubuci no fo kamanti larabci ne dina ha halir koy dia ni yamar asta ga ne irkoy dia na yamar
kawai wo kan gabon dai ta mun ngidi dai aga bori no zamse borai isma larabci na sabbai sai ningai wate da cina kai gama adinga andi wadin bid'ano kan gubori ifo sabbai sai zama borai bayan kulsima larabci na adinga imaci sai cina ga ki gama in ci larabci na banda kutub sintinai na ta larabci ni mi hinkanta ta da cina ima fasar borai sai hinkantara wadin agubori bid'ano amma agubori zamse nafa haya kama gai goga te dumantiya da ninte borai simara gingaro te dini kutuban da larabci ne babor kulman ma gingaro wote amma dai kutubano mante nafa kanga mante ngnoti borai wo sig bai ifono ni go dai gi salan no amma borai sig ma isig bai hay kan bon go salan bor follan no gogama to hakikatan ihan nanganoti imu gurgey jumma limamai imu gurgey imu jumma imu kutuba fassar boraise ima salam boraise larabci zarmci na ga wali cina kai gama bani ga dunguriyan dino bani suku kan dino amma nim kaga larabci ne ko ku te minti maryafo kallin bamboy kulman ma hay kan ne nafa kul manga nafa kante nafa kul mante ya dingarin ya fosine jumma limamai imu gunam bori imu wane gunam bori imu kutuba fassar boraise ba hadisi follan no ni kutubanda ka fassar boraise wallahi ana faga kuba aga bagumo gibis nim kaga larabci ni kuku ko ni te bor kul sigma halkan ni goni an foyan boray ga farganda ba ni kutuba ni goga geid boray koy ni siga ni si ni nafa fo kul sigi to boray do zam boray bayan kul sigma halkan ni goni boray bayan kul sigma haykan ni goni alhali ga mo han foyan boryan kutuba din wate deni sanni jindaw ko koy iga kan ila kale go kanante iguduka igmara aga fur ifunda iraga bis lokaci fo kamanti kutuba din wate zam lokaci din bora kul ningay woni moyze di woni hangay di woni lakkale kul marganta ga hamo kul barkateni sai hanganin kutuboka nin kan go kutuba igoga hangani sai hinna haykan ni jindaw koy ngayga andi de larabci no konono isina fanda alhali gamo kutubawo borgo gisalan no boray san foyen zamano karabo go lokaco karabo go abonno ni go salam boray se haykan go gete zamana arabo no ni go salam boray se amma boy kul sigma haykan ni go ne amante hinkanta kutuba aga haguno lokaci kaka lokaci bormu gona ifono go wafakun de boray ifo bonno boray go dir zamano matna go diranda barmayyan fono furlo kucora nimu kutubu boray se i wane bafuna bon da alhalo karra boray go nimu salam boray se abon manti kutuba kan i hantum jiri marye fo banda jiri way jiri cindugu jiri waranka ni bay go kutubu fallanka din sambu yeti da bani go ga fassarno agate dama amma ni siga fassar ni go kutubu zaina yeti wat kulu wani mo harno kan amana hagu juma'a limamai imu wani mo guna ba dai handu kulrani gudu kutubo fo kan ni barmayno ba handu kulrani gudu kutubo fo kan ni barmayno hal giro go koyban nimdu kutubo irwaycin de hinka kan ni te aga te dama gibisa imine jiro mandame kutubo dum fallan kano ni go gate wal mo jiri way ga kaso kan ni go go bore jingaran de juma'a amma ni man bisa kutubo fo wali hinka kan ni go go bore jingaran din da jiro mandame ay wal jiro wayo mandame wani amana hagu aga hagu juma'a limamai lokaci aramu kutubai barmai aramu gona alhalo karabore go ifo na rahim gi salam boray se lokaci karabore go wani nganoti i hanna zam kutuba ni go salam boray se no adin ga ni go kutuba an fo ni go gi humburandi han fo ni go gini yamar amma wat kul dim fallanka amante don din go ga fasari se no igogo ma wat kul sanni fallanka no ni go gi tingai se ni di isma kani wadi sabbai seno aga hagu jumma limamo sai harihinka ijina dai kutuba nimcin ka fassar boray se din kutuba sintinate da larabci ne din gwarkatun kai to kulu ma bar boray sai cina kan igama zamadin naka da har no kan da kawai mantine hal dalil fogwa amma dai aga bori har no kan gubori harno kan gubori hakikatar wo kai wokirdi nganoti i hannano yayi mu kutuba fassara rin manne sunna no mantir koy dia won sunna no amma dai bid'a no kan gubori ya dinga sunna no kan gubori
kan borai sintin lallamo aga hagunda borai ma gurgeida to yihin kanta kan gono kan go harino kan asinda asali nkati kutuba ni gidi jum'a yan gono kan borai igo kutuba amma is jingarandi imu kutuba bor jingarandi wane o sinde dalili wane o borkul kango gate fundai bayi bonna gwate asinde dalili kulu wane asinde dalili kulu haddai manti uzir nona limamo gar am jingarandi to kul bora kan kutuba angno ga hagunda am jingarandi watkan alfaga ga chaw irse walirna chawge bisabum boda borkan kutuba tonguno ga hagunda min jingarandi wote borfose kutuba borfo min garandi wadin wo bid'ano sinde dalilu darayanno wadin bid'ano kan darayan wanno dalili kulno siyasi hadde manci uzirno na garngama jingarandi borakan kutuba angano ga jingarandi borfo kulno sinde wadin bon dalili wane irin fahama sai irin bayaga borfo kulno sinda bon dalili barkan gogade fundai bayi zadaino agogati haikan a fundai bayo chabasi amma sinde dalili kul abon o wane wo ngumo boray kayango gate hanfoni kagar boray din kayangine bid'a kul darayanno al hali gamo igo goy wane wote goy wane mo bid'ano kan sinda asali al hali kulra seno maliki yine ha shartuno bora kan kutuba am jingarandi kadaidu uzir fono na ganji iziya koyo kanda kadaidu uzir fono na ganji ngumo do uziro sigai iginan ame uziro mo wasu gufunaga alwala no feri a kutubu kaban alwala feri am koy gal wala ge kaga bore jingarandi walmo anini kosnoti ase a kutubu kan banda am koy kinga bon hansam kaga bore jingarandi amma fundi bayi magaram ne bora kan kutuba am zumbu form furjin ki jingarandi wane sind dalili wane bid'ano kan sind dalili kulu sind dalili kulu imana fil gufun irkoy diya ga irkoy diya man baygate abubakar man baygate umar man baygate usman man baygate ali man baygate irman du sahaba ba fallan kan bayka wodinte ya dinga bid'ano a bid'ataramo asali siyasi dalili kulno siyasi bora kan kutuba ngno ga jingarandi wani ngno ti sunna na mir furdar sura alfaga aneha الفغانيها وتستحب الطهارة فيهما إقبا حنانيا بو حنان كتب حنكاد كل مرغان تارا بورم برا حناننتي وفي وجوب القيام لهما تردد أكا واجب نو بورم كي كتب حنكا كل راغا كتباتي koy kiye no alfagaiti afoyna ga wajiba afoyna suwajibi hakikatan imam fil kafuni irkoy diaga kan akutubu gorante adin ga kayanto no irkoy dia kutubu kadai kan dan kutubu sintinati agu gor kayna fo watnga mega tungi hin kantate haddai manti uzur no ni boragan jama kutubu kayante to asde dalil kukan nan ba kutubu gorante borakan na sin ba sahaba yumbo yankaraga الرابع إتاجة الإمام إتاجة نوتي إمام شرطة جنتا نوتي إمام أمتي إمام دو إمام كانغا جمعة جنغا ومسيفة أبو إمام ونسيفة ورا كانغا جمعة جنغا أن يكون ممن تجب عليه الجمعة إمام متبر كان جمعة واجب وراغا asenani ha ihtirazan ngai wani washi ifo sabbai sai hagoy yamma ga borai ma hagoy min as-sabiyi gafun zanka imne zanka mo borai jingarandi nidi zanka jumma su wajiba ga dinga su borai jingarandi wal musafir dubar kan goga naru kan naruma atonan kan jumma a si wajiba ga wa ghairihi maditan fo yam borwane yan isborai jingarandi asenani mimman lam tajib alaihim gutun borera kan yan jum'a aswajib ibon wa ishtaratu yi shartan di an yakuna al musalli bil jama'ati amte borakan ga jama'a jingarandi yi shartan di an yakuna al musalli bil jama'ati
jum'ati amte ba kan ga jama'a jingaran da jum'adin huwa al-khatibu ngono ci bora kan na kutubati ngono ci bora kan na kutubati illa li uzrin kalan da uzri nono bora gangi yamnahu kan ga ganja ma jum'a jingaran di min zalika kan ga gangin dawodi ani gani di shatu ya fosinai bora kan na kutubati ngono ga jingaran di wasa bai sai da dai bor arandi bor yankan boro no go kutub boro no ga jingarandi to aran bai kan borai di sigi da sunna bon inna ma borai din in harisintin kan sinda asali shari'a arab gaba da yana sinda asali asin da asali no gaba da ya bid'a no kan sinda dalil al hal kulra bora kan na kutuba tengo ga jingarandi kalandu uzur no karabon kan ga ganja mu jingarandi yomuti kan ga ganja mu jingarandi yomuti wane irin fahamda boyan gon kan nigidi fundai bai maga gogne ngai goga bid'a ganji amma ni kagar wai i jingarara juma'a do nimdi borom khutuba borom jingarandi wane manti sunnano wane sinda dalili wane dalili kulno siyase bid'anu gaba da ya sinda hujja kulu asin alfagane uzur kan ga bora ganja am jingarandi no te min maradin imma zangai aw junun wal follaino borazeri aw na hawzalik wala hay kange kisna yadi akutuba kaban kala hay foto nase kanga ganja mu juma'a jingaran ne de bor wane wo uzuri duwa dole bor fom furjin ka bora jingarandi wayajibu inzaruhu ani agwajibi mbora batuli uzrin qarib uzri kanga manu uzri kan sikugumo maga uzri kan igbai kan sanda ga bisa mani kosiyan wala ahaniyan oferi am koy hananga ka alwala ga asenani ha alal asahi sanni yasahantabo alkhamisu rukuni go anta walir man shartu guna mawdi'u istitan imudu nangu kan ga tabbati karra ig jum'a jingar fala tuqamul jum'atu is jum'a jingar is jum'a kayan ila fi mawdi'in kal nangura yustawtanu fihi kan igitati ara kan igitabbati nangodina wa yakunu mahallan amtemo nanguno kan lil iqamati ina solo no gorai maga adinga ga focere da fulan ai go gidir ga koisa jora idu nangu fo kan ge bangem gorgi tejir biyan imingai buka yankar walmo ballai mingai hukum kar wala kan imkisnai dia ni di borwani yan tabbati nodin senani ha amte nanguno ki solo gorai maga yumkinul maswa fihi kan aghin gite borai mu margwara wa kulu baldan kana hala batamawo kwarano walla buno aw qaryatan walmo kauye fodaino wa amma adabul jum'ati amma jum'a wan ladabai fasamani tungai bor hakunu al awwal ijna al ghusl laha bor mu nyumay jum'asi wa huwa sunnatun inda al jamhur amantikal sunnano jama'a bayan odo wa min shurutihi agwa wani sharta ira an yakun muttasilan bir rawah amte nyumay yango goga dabu dawai mayango amte nyumay yango amadabu kisnaida way mayango bimana za borto go nyumay kaban nigo koy jummado fa in igtasala dubor nyumay washtagala bi ghada'i ngono borsa kullanda alkirkaray wal churku say ngwayan aw nawmin wal mojirbi nyumay yango bandano ni koy jirbi to alfagani aadal ghusla borma nyumay yango yati al mashhuri sanni bangan tabon maliki gay wodo de dai borna nyumay jumaa se to kula mute ni gogo koyno ya zani ni nyumay yango tini koy sol dai no go sabay hada dai nyumay yango bandani koy jirbi wal mo nyumay banda ni goro kalngwaro te ni munwa to wadin danga dai nyumay yango amandu nganango amma stilas warganin nyumay yango yeti igana la te go koy ni jumaa do yalla wala ne koy ni jumaa do nyumay yango sufradain sudu zam hadisi ka kan irko idani iza ata ahadukum aljum'ata falyaghtasil hala rafo go ko jumaa to amnyay waso baysino maliki wodo yadinga dubor go ko irko idani yadinga koy yango do nyumay yango din amtey gogana gu charga fayyan kuku fo musifuro igamara alfagacin dai modo nyumay yango basu subaydi hinayno nimte kabatu kal jumaa mo to kul nidu jumaa nyumay yango
ni do juma'a nyuma yango hada dai juma'a zaro bangu furo ngono ni nyuma yango te to kulunga yo danga hanabile kulnu do juma'a nyuma yango amma hakikatan juma'a nyuma yango a lokacin dai kiti wat kan juma'a lokacin furo ni mun nyuma ni mun sola te go koy juma'a fanya sani ladabu hinkanta asiwak kosi bormo kosi juma'a hani ba ko wani wani ba koy juma'a asali su hin zara halaqu sha'ani bon ni hamnai nangai kan yan hamni won kan yan ighin gete dorandi yan woni borminika arabi ita canta taqlimul azafir borwan kan ba chamsai de ce chamsai bormika alkhamis wanta tajannubu ma yatawalladu minhu ra'ihatul kariha igwanta nganoti tajannubu bormo moru ma yatawalladu minhu haykul kan aga haykufun harodin ga ra'ihatul kariha haukan igu korna to kulni mor tafarnu yan albasan yan da haykan dai igudu aga haukan sikanu to juma'a hane musani wa kanga nan nimis koy ga bore dorande sabbaise asadisu iddu anta at-tajammul warma talam bi siyabil hasana da bankare hanno hanna yan yunanta yan wali tajan asabiu iyanta at-tatayyib bormi hawakanandi tatayyib laha bormin hawakanandi juma'a koy yan wose asaminu ahakanta almashi laha bormi dirgo koy juma'a do dunar rukubi kamantin din karu haifobon illa li uzrin kalandu uzr ma ga danan yamna'uhu min zalika kanga waragan gidra wadini danan gogo moru kanni go koy nima karu haifobon go koy ta alfosi ara borakan dirce ga di a wani ce dare igni la saba sai adin ga bayan ga borai kan go dirce ga go koy igudu sufurai ga bisbon karu haifobon go koy wa amma al-azaru al-mubihatu litakhalluf anha amma uzrai kanga halandi borse nima focerai nim juma'a do min zalika ago ira al-matru shadidu bayna harikan sandigum kango ga kai bobo wal wahl kasir wal potor kan bagumo wal majuz wa mujazzam wal barkan jirai dorina ga allazi tadurru ra'ihatuhu kan awan hawo ga dorandi bil jama'ati awan hawo ga jama'a dorandi wal mardu da barkan zangaino waga wa tamrid da barkan goga zangai ko no babuno bi an yakuna indahu ahad min ahlihi in kiti amte aboreira borfono gono kan sinbani min ahlihi maridan amce borfogo alimi ya lora kan sinbani ka zawja dangade a wani wando wal waladi wal bor izono sindbani wa ahadil abuwaini wal bor wan hayrahin kara fono sindbani walaysa indahu man yaquluhu bor kul mosino ido borado zangi kono do kanga babu halni koyka to fa yahtaju ila takhalluf to aga muradu koynin wo nima jum'a fo chareni misi koy ado litamridihi hagwaida yango babu yango din kan ni gogate zangi kono sai sabbaise wa min zalika ago haykai yanganan bor misi koy jum'a do yanra iza tudira ahadun dubor fo ya hadar min aqaribihi gutun borwani bormanan tayra bete borfo ya iza tudira ahadun du borfo ya hadar bora fundo go baga fun min aqli gutun borwani bormanan tayra bormanan tayra no borfo sinde bana goga afundo go baga fun aw ikhwanihi wal bornyak fo sinayra qala malik imam malik ne fi rajuli al borkinara ya haliku kanga halici ma kanga tegisi يوم الجمعة كان جمعة هاني فيتخلف عنده رجل إيمان البركان تيجي جمعة هاني تو برفوما غرو أدوف فيتخلف عنده رجل البرفوم غرو أدو من إخوانه قتنا عنياك فوسينيرا
yanzuru fi sha'anihi kan ga wani misago na gaba ga aya hadara gaba ga tegisi to im du borfo kan go goro am koy juma'a do am kai gidi mat kan ga timmanda la basa wadin sinde tari la basa fi zalika wadin ra talifo kulsino wa minha agoira law khafa ala nafsihi halir koy te bora humbur ngu woni fundo se borfo mis koy kingi min darabi zalim gutun tonyanta fok mis koy kinga kar aw habsihi wali mis koy am koy kinga gayi aw akhz malihi wala mis koy kinga arzakadi am koy kinga arzakata anga ga kinga kom wala hay kangim kisnayda yadini wadin walka son bora gondo fondam goram mis koy jumaado وكذلك المؤسر يانو بركان سندا يخاف أن يحبسه غريمه أسندي هنا تلكنو كان سندي هنا يغانها غارو أغهم برنغني غارو كونو مسكوي كنغ دي واتكن عدينغ جمع فندارا على الأصحي سنية سهنتاب نغمو أسند تالي أما غارو أمسكوي جمع دو تالي فوسيارا talifosi wadin cinara ta insha Allah irga gayi ne wame dirka irga tun irgo dai borai kayan iskoi juma'a do ibonno irgo gadir halka san lada bai kayan go juma'a anan yan wose uzurai kayan iga borno fonno nims koy jumaado hinod kanango kayrgutun norgutun nakal fagani wa min zalika al a'ma allazi la qa'ida lahu inshallah nod norgutun subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shukran lakum ila al-liqa jadid inshallah.